ayun nga po napakaganda dito sa Baler. As you can see mga kaibigan. Ang lakas ng alon at ang lakas ng hangin. natin yung pimples mo. Napakabunsos mo. Bakit? 하나 봤을 때 깼어 yes or yes For you, you got two choices. Yes or yes. 둘 중에 하나만 골라 yes or yes 하나만 선택했어 yes or yes 내가 이렇게도 이기적이었던가 뭔가 이렇게 갖고 싶던 적 있었나 몰라 내 뻔뻔함에 보다 꽉 감아진 나의 시나리오 이전 너 플레이는 완벽해 만족해 I don't care 누가 뭐래도 내 맘은 정했어 yes 그럼 이제는 대답을 들을 차례 힘들면 보기를 줄게 넌 고르기만 해 고민할 필요도 없게 해줄게 뭘 고를지 몰라 준비해봤어 둘 중에 하나만 골라 yes or yes 네 마음을 몰라 준비해봤어 하나만 선택했어 yes or yes 싫으면 싫어 너 아니면 우리 선택을 존중해 거절은 거절해 선택지는 하나 자 선택은 네 맘 It's all up to you 둘 중에 하나만 골라 yes or yes 진심일까 눈앞에 진심이니 눈앞에 애매한 자우 baby 확실히 위아래로 There's no letters and no 지워버릴래 오늘부로 복잡하게 고민할 필요 없어 정답은 yes yes yo 분위기 심도 자극하는 너의 눈과 널 향한 호기심이 많아서 올라 거근다 My heart goes 조금 쉽게 말하자면 넌 뭘 골라도 날 만나게 될 거야 모두 이야기를 해도 걱지 말고 해도 절대로 내지 않게 해줄게 뭘 고를지 몰라 준비해봤어 둘 중에 하나만 골라 yes or yes 네 마음을 몰라 준비해봤어 하나만 선택했어 yes or yes 싫으면 싫어 너 아니면 우리 선택을 존중해 거절은 거절해 선택지는 하나 자 선택은 네맘 No it's all up to you Maybe I don't know Maybe I don't know 좀 더 선명하게 네 맘을 내게 보여봐 귀 기울여봐 무슨 소리가 들리지 않니 둘 중에 하나만 골라 yes or yes 하나만 선택해 없어 yes or yes 하나도 못해서 yes or yes or yes 골라봐줘 선택은 네맘 뭘 고를지 몰라 준비해봤어 둘 중에 하나만 골라 yes or yes 네 마음을 몰라 준비해봤어 하나만 선택했어 yes or yes 싫으면 싫어 너 아니면 선택을 존중해 거절은 거절해 선택지는 하나 자 선택은 네맘 It's all up to you 하나만 선택해 So ayun nga po, kakain na po tayo. Binaksak niya po yung ukulele. Hindi ko po binagsak. Iligpitin natin.
Good morning. So, ayun nga po, magluluto kami noodles. Aalis na kami. Wala nang tubig, na uwaw si nanay. Bye, Baler! Sabay na tayo sa Baler. Ay, bago muna pala ang lahat. Akala ko may libre dito. Visit na yan. Pinagtaan na sa ice, ice, ice. So, ayun nga po, magbabay na tayo sa Baler. Kasama ang aking math notebook. Tayo lang marating ah. So, for your information, nakapunta na po tong Star City, nakapunta na tong Enchanted Kingdom, nakasakay na tong ng biking sa Enchanted Kingdom. Ngayon sa Baler. Bye-bye, Baler. Bye-bye, Baler. Bye-bye. Ito, uwi ko sa kanila. Bigo? Oh, sikat ka na talaga sa YouTube. Ano yan? Bidang! Bidyan mo ito. Gusto na! Oh, hindi ka na mga video mo yan! Hindi. Hindi ka na magtatama ako sa akin. Hindi mo lang video. Wala akong video. Movie na yan, movie na. Kanina po eh. Dapat sinigil mo eh. So, ayun nga po, ako yung nagbabalik. Ngayon, pupunta daw tayo ang falls. Dito Mabo Falls. Alright, mga kaibigan. So, ayun nga po, may bayad daw po pala ang entrance.
Are you stolen? Ninya, huwag ka dyan. Pipidyo ko. Ay, dyan. So, ayun nga po. Kinuha po yung buting Basa po yung kamay ko. Basa yung kamay ko eh. Basa na yung kamay ko. Alright, nakatawid na tayo. So, ayun po, no? Alright. Ladies and gentlemen, makapit na po ulit yung bako. Kalahati na po tayo. Hindi, nadulas ako eh. Oo, nadulas ako sa bato. Basta na rin naman ako. Empty cups, ashtrays flooded. The talker habits, the hearts we spare. With the blue moon, I saw through you. Cold eyes in a distant stare. Don't you ask me what my tattoos mean. 'Cause they ain't for you, and they ain't for me. I ain't getting over anyone that
sana po yung mukha ko. Apo, gumilit kami sa falls. Everybody fall. Will you be the one to pick me up again? I can tell that I'm losing you to what we could have been. Oh, I've been trying to make you proud, and I'm not making the sound. Oh, can you be the one I call my love tonight? Do you remember when all we found was golden? Time stood still, everyone was watching. Just slow down, let me think about the words you said to me. It's too late for you to say you wanna take back anything. Oh, I thought that this could be love, but you took it for granted. Oh, so is it wrong for me to wanna stay alive? Do you remember when all we found was golden? Time stood still, everyone was watching. And I know that you will probably leave tonight, but babe, I'm not ready to say goodbye. Do you remember when all we found was golden? Stay here with me tonight, I can be the one you really love. I think I really might wanna take you away. Baby girl, come with me. Tell me, do you feel the way I'm feeling? Addicted to this drug that you're dealing. You got me second guessing everything. You're cold in your heart like it's winter than spring. I just wanna know if this is worth it. You never let me break past the surface, and I know I got these issues. So, ayun nga po, ladies and gentlemen. Diyos ko po, 10:25 na at finally, nasa bahay na kami. Mag-ayos pa ako ng gamit, mag-akot pa. Opo! Thanks for watching, bye!